Welcome back Korea se moi laga YouTube channel de. First of all, Jibon phal dia Babu Ishwar ke tanyabad dia ase. Aru moi laga YouTube channel de kun manu bra subscribe kuri ase aru support kuri ase. Ami iku tiboli napari libi. Babu Ishwar bra apni khan logo de Asepa TV te koi kena moi laga pratana itu ase aru moi laga side pra bi thank you koi kena chanai dia ase aru Babu Ishwar laga moram salam sob manu ke agi chanai dia ase aru achibi moi Ishwar laga kota ekta lui ani ase itu tu do not mock God Ishwar logode nahasai dibi itu kota lui ani ase ami khan kitia itu sai jaile to ईश्वर के आमी कान जानी के ना भी न जानी के ना भी आमी कान लगा behaviors activities pra ईश्वर के आमी कान mock करी आसे इतु कारणे आमी कान किनिका ईश्वर के mock करी आसे इतु moi point by point एनेका जाई आसे आरो Bible verses trobra इतु moi koi jabo Point number 1 de God is not mock edu likhi ase itia kitia ami khan Colossians chapter 6 verse 7 de sai jaile do not be deceived God is not mock for whatever a man sows that he will also reap eniga likhi kina ase ঈশ্বৰ লগতে কোনবা বি ডিসিভ নগৰিবি আৰু মক নগৰিবি নাহাচাই দিবি কিলি মানে কি হইলেবি মানুবরা কি বিজন্তু ফেলাব তাই ইতুহি লব এনেকা লিখি কিনা আছে मतलब तो कुन मानुबरा ईश्वर के डिसीव करे मक करे एतु कान मानुबरा दो ताइखान की तो बिजन बिया बिजन दो फेलाबो ताइखान इतु लोबो मतलब तो आमी कान लगा कोता थ्रुब्रा आमी कान लगा बिहेवियर्स थ्रुब्रा ईश्वर के मक करे आसे इंसल्ट करे आसे एतु कान तो ताइखान तो बिया लगा बिजन दो फेलाई आसे दो ना एतु बिया बिजन दो lobo koi kena ase kun manu bra ishwar ke mok kore kun bra ishwar ke insult kore etu kan logote to biya laga bijon hi lobole ase etu bijon tu ki etu kuti tu ki thuribole ase koile do apni bra ami bra ishwar logote mok kori kena tagise koile do etu laga pap bra biya ahai bole judgment ahai bole punishment ishwar laga pabole etu chance ase punishment kwa time de bible de kitia eternal punishment etu dikhibo etu dikhise gole do norok ekta ase etu garni christian manugan amigan ishwar ke mok ni koribo lage amigan janigena ne janigena amigan activities pra ishwar ke mok kora bi si ase kinega mok kori ase kole to amigan kitia bemar hobo kitia duk taklif ahaibo amigan fasting kori praise under jai noile ba church te jai pastor tikon kan osore kanti kanti kina pratna koribo etia bra moi misa koda nakobo etia bra moi nisa baji na khabo chor no koribo eneka bisi pratna kore মই বিমার পাল হইলে তো ঈশ্বরলা কাম করিব এনেকা বেশি ওয়াতা করে হইলে বি কিতিয়া বিমারটো পাল হই যাব এরকম সব পাওরি দিব আর পড়না লাগা রাস্তাতে যাই যাব ইটু বি ঈশ্বরকে মক করা একটা আছে আমি কান ভাবিছে কি ঈশ্বরকে মক করা দো ইউএসএ ক্যালিফোর্নিয়া খান বাহি মক করে আছে এনেকা ভাবনা করে আছে অফ কোর্স তাই খান বাবি মক করে আছে হইলে বি আপনি আমি ব্রাবি মিছা কথা কৈ কেনে ঈশ্বৰ লাকা নাম থুৰিছে গলে দ ক্যালিফোর্নিয়া খান ব্ৰা আমি খান বি আলাক নহয় আমি খান বি ঈশ্বৰকে মক কৰা একটা আছে আৰু আমি খান ব্ৰা কিতিয়া গাড়ী তুৰিয়া গনা থাকা গাড়ী কিনি গনা থাকা খান ব্ৰা লিখি গনা থাকা খান ব্ৰা জানিব গাড়ী লাকা ইটো গ্লাস আইনা দে পিছি দে নইলে ফ্ৰন্ট দে ভাল ভাল ওয়ার্ড বাইবেল ওয়ার্ডস খান বি লিখি গনা থাকে আৰু God is good. Example, Jesus save. Jesus is my savior, Lord. Iniga. Aro we trust in God. Iniga kan pal words kan likhi gina berai. Pal ase do. Hoili bi kitia bhabi sai dakibo. Ito gari laga pahar do. Pal words isola goda do likhi gina ase.
হইলে বি বাই চান্স আপনি ইটু গাড়ি ভিতরে নইলে ইটু গাড়ি চলাই কিনা বেড়ে কিনা আপনি নিশা বাজি খাইলে দো ইটু ভিতরে নিশা বাজি বিয়া লাগা জিনিস রাম কানি ড্রাগস কান ফুকি কিনা বেড়াইলে আৰু ইটু লাগা ভিতরে চোর করিলে ইটু লাগা ভিতরে মিছা কথা কই কিনা ঈশ্বরকে মোক কৰি দিলিছে গলে দো আপনি আৰু আমি লা গাড়ীতে পাহাড়ে কিমান ভাল ওয়ার্ডস কান লিখি লিবি ইটু মিনিংই নহব ইটুতো ঈশ্বরকে হি মোক কৰা আছে মই কেতিয়াবা সব মানুহ পৰা দেখি কিনা থাকিব ইটো গ্লাস তে দো ঈশ্বর লাগা বহুত ভাল বা লিখি কিনা থাকিব আৰু গাড়ী লাগা উইন্ডো তো তামল লাগা পানী দুখ নহলে বা লিত্ৰা পিত্ৰা ইটো ভিতৰতে ৰাম ইটো কান হালি কিনা বি বেৰাই এনা হইলে তো ইটো বি ঈশ্বরকে মক কৰা একটা আছে নেলিখিবি কৈ কিনা এগেইনষ্ট কৰা নহয় ভাল আছে খ্ৰীষ্টান মানুহ লাগা গাড়ী আছে লিখিব লাগে এনেকা লিখি কিনা আমি কান ভাল বা মেইনটেইন কৰিব লাগে ইটো হি নহয় কৰ ডাঙৰ দেবি একদম RCC নহলে বা এনি রুম দে হইলে বি ইসলা ওয়ার্ডস কান তো ভাল দোজার দে বি লিখি কিনা ভাল ওয়ার্ডস কান দেখি তাকি হইলে ইটু লা খোর পিতরি তাকি না চাকরা করিলে ইটু খোর পিতরি তাকি কিনা মানু লা কিসা বিয়া কথা কইলে আর মানু কি ইনসল্ট কৰি দিলে আর ইটু ভিতৰতে থাকি কিনা বিয়া কাম কৰি কিনা নিচা পাতি খাই কিনা চোৰ কৰি কিনা মিছা কথা কৈছো গলেতো ইটো বি ঈশ্বৰকে মক কৰা একটা আছে কৈ কিনা আমি কান জানিব কি দিয়া আমি কান Exodus chapter 20 verse 7 তে চাই দিলে তো you shall not misuse the name of the Lord your God এনেকা লিখি না আছে আপনি লাগা ঈশ্বৰ লাগা নামটো খুশি খুশি ইউজ নকৰিবি এনেকা 10 commandment Moses ke dia itu bi ekta ase kole ami khan ki dia chor koribo mystic koribo pap kam koribo holibi inega kura nai de moi inega koi kina bible to bi touch kore bible to bi tat prabi khamore aru kunba manu do nisa baji kai takibo achi pra chharibo koi kina bible ke bi khamore chor guri kina itia to chor no koribo randi baji kam guri kina itia to ইটো কাম নকৰিব কৈ কিনা বাইবেল কে টাচ কৰে পাস্টাৰ টিকন খান মাতি কিনা এইটো খান ওচৰতে বি ইনা কৰে হলিবি আপুনি ইনা কৰি কিনা এনে কাহি চিতা ৰাস্তাতে চালে তো বেছি ভাল আছে সব মানুহৰ এপ্ৰিচিয়েট দিব হলিবি ইটো নিচিনা ৱাটা কৰা পিছি দে আৰু বি বিয়াৰ ৰাস্তাতে যায় আৰু বি খাই যায় আৰু বি মিছা কথা কৈ যাইছে গলে তো ইটো বি ঈশ্বৰকে মক কৰা একটা আছে bisi point kan ase hoile be ami khan laga true activities ami khan laga kam bra isuke mok kora ase aru present the fasting hoy gina taka sukra especially youngster khan bra government service noile competitive exam karne fasting kora bisi digi kanti gina fasting kore enega fasting kora dam ekdam sapa sabi enega তাকি হইলি বি কিতিয়া আপনি মান প্রার্থনা করা ঈশ্বর লাগা মরম ব্রা আপনি তো কম্পিটিটিভ এক্সাম দে পাস করিব নইলে বা আপনি সার্ভিস টাঙর একটা পাব ইটু পা পিছিতে তো ঈশ্বরকে পাওরি যায় ফাস্টিং করি কিনা টাকা দেম দে তো ঈশ্বর মইকে গভর্নমেন্ট জব দিছে গলে তো ইটু গভর্নমেন্ট জব থ্রু পৰা আমি ঈশ্বর আপনি লাগা মিশন কাম করিব দুখিয়া মানুখনকে চাব এনেকা প্রার্থনা করি হইলি বি কিতিয়া আপনি তো গভর্নমেন্ট জব পাই যাব কিতিয়া দুন হৈ যাব ঈশ্বরকে পাওরি দিব ঈশ্বর লাগা মিশন কাম নকৰিব পাস্টাৰ আৰু মিশনাৰী এভেঞ্জেলিষ্ট খান কি চাব ঈশ্বর লাগা নামতে কৈ কেনা প্ৰাৰ্থনা কৰে হলিবি কিতিয়া আপুনি জব পাব এখান সব পাওরি দিব এটু বি ঈশ্বরকে মক কৰা একটা আছে আমি কান লাগা কথা থ্ৰুবৰা আমি কান লাগা বিহেভিয়ার্স এক্টিভিটিজ পৰা আমি কান ঈশ্বরকে মক কৰা একটা আছে আৰু আমি কান point number 2 তে যাব mocking poor people is considered as mocking God এটো তো Proverbs chapter 17 verse 5 তে লিখি কেনা দেখা এটো আমি একবাৰ পঢ়ি আছে he who mocks the poor reproaches his maker he who is glad at calamity will not go unpunished yate likhi kena dakha do kun manu bra por manu kan dukhia manu kan ke hasai dibo mok kuri dibo etu tu tai do bonai dia babu ishor greater God logote bi tai mok kura hisab ase enega ase aru kun manu bra duk pai kena dakha ekdom duk taklif te dakha manu ke sai kena
হাসাই দিব নহলে বা হবলি দিবি না তাইকে এনেকা হোৱাই ভাল আছে কৈ কেনে খুশি পাই কেনে কোন লাগিব এইটো খানটো কেতিয়াবি পানিশমেন্ট নাপাই কিনা নাযাব এনেকা লিখি কিনা দেখা আমি খান জানিব আপনি আৰু আমি ভাবিছে কি এইটোতো দুখীয়া মানুহ আছে পৰ মানুহ আছে নেপাৰা নপংচা মানুহ আছে কৈ কিনা ঠেংব্ৰাবি চাপাই দি কিনা ইনষ্টল কৰিব হাসাই দিব হলিবি এইটো ঈশ্বৰ লা কটাৰ পৰা কোৱা দ কোন মানুহ এনেকা ইনষ্টল কৰিব দুখীয়া মানুহ খানকে এইটোতো মেকাৰ গ্ৰেটাৰ গড কে ইনষ্টল কৰা আছে তাইকে মক কৰা আছে কৈ কিনা লিখি কিনা আছে আৰু পইণ্ট নম্বৰ 3 the mocking God is an unforgivable sin এইটো লিখি কিনা আছে আমি কেন ঈশ্বৰকে মক কৰা দ পাপ ফেলাব মাপ দিবলে নাপাৰা লাগা একটা পাপ আছে এইটো লিখি কিনা আছে এইটোতো মাৰ্ক চেপ্টাৰ 3 verse 28 to 30 দে লিখি কিনা দেখা দ কি laga pap hoilibi felabo paribo hoilibi who blasphemy against the Holy Spirit never has forgiveness na kun manubra bobitro atma logode insult kuri ase mok kuri ase edu kan logode kitia bi pap felabole na paribo edu kan logode Prabhu Ishor নহলে বা পবিত্ৰ আত্মা লগতে কোনবা মক কৰি আছে তাইখান লগতে কি দিব কলে তো ইটাৰনেল পানিশমেন্ট পাব এইটো লিখি কিনা আছে সাজাই পাব এইটো সাজাইটো কি আছে গলে তো নৰক আছে ইটো কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাটো কোন আছে আমি খান এইটো জানিব লাগে আগিৰে গৈ দিয়া নিচিনা ঈশ্বৰ লগা নাম ইউজ কৰি কিনা মিছা কথা কৈ কেনা চল কৰি কেনা পাপ কাম কৰি কেনা মই কৰা নাই দে কৈ কেনা ঈশ্বৰ লগা নাম ইউজ কৰা এইটো তো হলি স্পিৰিট আছে দ গড টু স্পিৰিট আছে দ ঈশ্বৰ আত্মা আছে দ ঈশ্বৰকে ইনষ্টল কৰা এইটো তো ফৰগিভ কৰিব নাপাৰা একটা আছে কৈ কেনা আমি খান জানিব এইটো কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খান আমি খান জানিব লগা দ চাবলি ভাল মানুহ ভাল খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ একটা হইলেবি আমি কান লাগা থ্ৰু ব্ৰা আমি কান লাগা এক্টিভিটিজ আমি কান লাগ কথা আমি কান লাগ কাম থ্ৰু ব্ৰা ঈশ্বৰ লগত মোক কৰি কিনা আছে নেকি মিছা কথা কৈ কিনা তাহিলি দ ঈশ্বৰ লগা নাম ইউজ নকৰিলে বেছি ভাল আছে দে আছি ব্ৰা আপুনি আৰু আমি লা মন দে এনেকা লাগা কাম কৰি কিনা তাকি আছে নেকি আছি ব্ৰা আমি কান চেঞ্জ কৰিব নাজানি কিনা আমি কান past life te ishor ke mok kura ase koi kena na jani kena misa kota koi kena ishor ke mok kuri kena ishor ke hasai dia insult kuri kena amila jivan de apni la jivan de enega ahi kena asne ke past life te achibra ami kan etu do nokuribo lage achibra ami kan etu do etu do pap ase koi kena ami kan jani kena ishor ke tagat mangibo ishor ke ami kan pap sika koribo ishor moi laga jivan de past life te ishor apni ke mok kuri kena ishor apni ke mok kura ase na jani kena ami eneka misa kota koi kena apni laga naam thuri kena biya kam kuri kena apni laga naam thuri kena biya rasta de pap rasta de berai kena dagise achi bra ishor ami khan ke map dibi koi kena na jani kena ami khan ishor ke insult kuri na dagile ami khan ishor ke map mangi kena pratna koribo lage hoilibi sabole to bhal christian mano হইলে বে ঈশ্বৰকে মক কৰি কিনা আছে নেকি আৰু পবিত্ৰ আত্মা লগতে মক কৰি কিনা আছে নেকি এইটোখন লগতে কেতিয়াবি ফৰগিভ কৰিব নাপাৰিব কৈ কিনা বাইবেলটো লিখি কিনা আছে এইটো কাৰণে আজি ইটো ৱৰ্ড অফ গড থ্ৰু পৰা আমি আৰু আপুনি আমি খান সব চেঞ্জ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব এনেকা কৰিলে আমি খান লগতে ঈশ্বৰ পৰা ইটাৰনেল লাইফ দিব ঈশ্বৰ পৰা আমি খান লগতে পানিশমেন্ট নেথিব কিমান চুন শুনি আছে সব মানুহকে ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিবি থেংক ইউ